مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wa nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina hidra bila bas balja memakan salam wa ila hadratin sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama il aminin aina ma kan min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya sa'atil ladina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahulu khususan ila hadrati rajin masahid Sunan Kalijogo bin Akibat Protektor wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil bin Syekh Sulaiman bin Syekh Malaki wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Gunowo bin Sultan Hadi Widoyo wa naususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Rubi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib Astambasi Qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zamil huquqi alaihim ajma'in wa ahli sosilatihim wal afidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruki wa ila ruki khususan 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 wa ila ruki khususan
wala khususanillah hadati muhalifu hadal kitab bin asoi kidinina wal wasayal imaniyah syekhul imam barakatul anam sayyidul habib wa binabul hadat pada sallallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa tulumihim ini amin ya rabbal alamin. Suma ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukita bi harakatika wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sarah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah masjid Rekhlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Songgo Langit Riyadhus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita ngalap barokah mengkaji kitab An-Nasha'ih Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasha'ih Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan kitab An-Nasha'ih Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 95 baris pertama dari atas. Wa min ahamil adabi. Saya bacakan kemudian nanti diikuti lalu kita kaji, kita tafakuri
serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahammil adabi Wa min ahammil adabi wa aujabiha wa aujabiha ayyakuna ayyakuna fi hali fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lahu hadirul qalbi indahu. Qala Allahu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Wa qala ta'ala fi ma'radil inkari wa taubihi li aqwamin afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala aliyun radhiyallahu anhu la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha wa sadaqa radhiyallahu anhu fa innal qur'ana innama nuzila liyatadabbaru bitadabburi yuhimul murada minhu wa yatawassalu ilal ilmi bihi wal amal bima fihi wa hadza wal maqsudu bi injalihi wa bi satir rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi fa alaika fi hali tilawatika bitadabburi wat tafahumi wa inna qalilan taqra'uhu minal qur'ani ma'at tadabburi wat tafahumi afdalu min kasirin taqra'uhu minal qur'ani biduni dzalika. Wallahu a'lam bishawab. Tandain. Enggak ada titiknya soalnya ya. Ya ditandain sendiri, ada dikasih titik. Udah? Kita artikan. Belum? Ya tandain dulu. Kembali ke halaman 95. Kita artikan. Ya. Wa min ahammi dan di antara al-adabi adab-adab yang paling penting wa aujabiha dan yang paling wajib ayakuna ialah bahwasana
ialah bahwasanya harus ada fi hali tilawatihi pada waktu membaca Al-Qur'an mutadabbiron memikirkan lima yakra'u kepada lafaz-lafaz yang dibacanya mutafahiman lahu serta memahami kepadanya hadirul qalbi sambil hadir hati indahu ketika membacanya Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala kitabun ini adalah sebuah kitab anzalnahu yang kami turunkan dia ilaika kepadamu mubarakun penuh dengan berkah liyadabbaru supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya waliyatazakkaro dan supaya mendapat pelajaran ulul albabi orang-orang yang mempunyai pikiran atau akal waqala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala bima'ridil inkari dalam memperlihatkan ingkar wa taubihi dan menegur keras li aqwamin bagi beberapa kaum afala yatadabbarunal qur'ana maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an am ala qulubin ataukah hatinya akfaluha terkunci Waqala Aliyun radhiyallahu anhu dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu la khaira tidak ada kebaikan fi qiraatin dalam bacaan Quran la tadabbura fiha yang tidak memikirkan padanya wa sadaqa radhiyallahu anhu dan benarlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Fa innal Qur'ana karena sebenarnya Al-Qur'an itu innama nuzila sungguh diturunkannya liyatadabbaru untuk supaya mereka berpikir bitadabburi dengan tadabbur itu yuhimu ia dapat memahami al-murada minhu kepada yang dimaksud dari Al-Qur'an wa yatawassalu dan dapat menyampaikan ilal ilmi bihi kepada mengetahui kepadanya wal amali dan mengamalkan bima fihi kepada isi kandungan Al-Qur'an wa hadza huwal maqsudu dan inilah
Dan inilah yang dimaksud biinjalihi dengan menurunkan Al-Qur'an wa bi satir rasuli sallallahu alaihi wasallam dan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi membawa Al-Qur'an fa'alaika maka mesti kepadamu bihali tilawatika pada waktu membaca Qur'anmu bitadabburi dengan memperhatikan watafahumi dan memahaminya fa inna qalilan karena sesungguhnya sedikit takra'uhu engkau membacanya minal qur'ani dari Al-Qur'an ma'at tadabburi serta memperhatikan watafahumi dan memahami maknanya afdalu itu lebih utama min kasirin daripada engkau membaca yang banyak takra'uhu membacanya minal qur'ani dari Al-Qur'an biduni dalika tidak dengan tadabbur dan tafahum itu wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakkur muthala'ah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 95 baris pertama. Yang mau